السلام عليكم. في هذه الحصة هذه غنشوفو دو ريزومي، واحد موان ديتايي et l'autre résumé plus détaillé et plus analysé du roman de Balzac, Le Père Goriot. Et pour les choses qui concernent la biographie de Balzac, ou bien des informations sur la date de parution du Père Goriot, bien une fiche de lecture en bref du Père Goriot, ça je vous laisse le soin de faire des recherches à propos de ceci. Alors on commence par la lecture d'un résumé, et avant ça je vous rappelle que ce roman fait partie d'une série d'œuvres qui voisine le nombre de 99. يعني كي ضمن واحد المجموعة ديال الكتب عدد ديالها 90 فيها دي رومون دي نوفيل et des essais qui s'appelle la série s'appelle la comédie humaine. كتميز بأن فيها لو روتور دي بيرسوناج، كنلقاو ان بيرسوناج في واحد الرومون بعد نلقاو في واحد الرومون اخر، يعني باسكو سوي سون ايفوليسيون، كيتبع التطور فين كان وفين وصل وكذا. ولأن باسكو بالزاك il veut faire la concurrence ديال ليطا سيفيل، بغا نفس الحالة المدنية حتى هو إلا دار دي سونتين دو بيرسوناج. الوغ ما عليناش نبداو وندخلو دون لو فيف دو سوجي، ندخلو في الموضوع ديالنا. هاد لو رومون سوفر اون 1819، بدات القصة أو هاد الأحداث بدات في 1819 avec la description sordide et répugnante de la maison. Parce que ce qui concerne le roman réaliste، الرومان هاد الروايات الواقعية كتكون il décrit la réalité، كتوصف لنا الواقع، لذلك كتعتمد كثير على la description. Ce n'est pas le cas par exemple de l'œuvre de Voltaire, Candide. Ça c'est un conte philosophique، حنا كنقراو كنحسو بحال شي حكاية خرافية، ولكن هذا بحال شي قصة واقعية قريبة للواقع. Alors il commence avec la description sordide، واحد وصف مقزز de la maison Vauquer. هاد la maison Vauquer une pension، يعني واحد الفندق عايشين فيه واحد الناس. وعلاش كيدير له هذاك الوصف هكذاك؟ لأن باش لأن المكان بحال اللي كيعكس النوعية ديال الناس اللي عايشين فيه. Alors une pension parisienne située dans la rue Neuve Sainte-Geneviève، هذه هي فين كاين هاد لا بونسيون، هاد الفندق فين عايشين هاد المجموعة ديال الناس. appartenant à la veuve Vauquer. إذن هاد la pension elle appartient في ملكية ou bien la possession de Madame Vauquer. La veuve c'est une veuve، واحد الأرملة. Plusieurs résidents s'y côtoient، إذن كيعيشوا فيه plusieurs résidents، بزاف ديال المقيمين. dont Eugène de Rastignac، هذا هو le personnage principal، Eugène de Rastignac. parce que ça aussi c'est un roman d'initiation، بحال واحد الرومان فاش كيتعلم فيه شخصية واحد الإنسان كيجي ما عارفش وعاد كيتعلم مجموعة ديال الأشياء. jeune étudiant en droit، هو c'est un étudiant en droit كيقرا الدروا. كاين هذا قلنا Eugène de Rastignac. Et il y a un autre personnage, c'est un mystérieux personnage un peu rustre et grossier nommé mystérieux Ram، ما عارفينوش عليه بزاف، qui s'appelle bien nommé Vautrin. et كاين هاد Vautrin هذا et un mystérieux Ram ما عارفينش بزاف عليه. et un ancien vermicelli، كاين واحد vermicelli c'est quelqu'un، c'est un fabricant de pâtes et de pain، كي يوجد ولا كيحضر هاد لي بات العجائن مع لو بان. c'est le père Goriot، يعني هو اللي كان من قبل un ancien vermicelli. ayant fait fortune pendant la révolution، أثناء الثورة الفرنسية دارت واحد il a fait une fortune، il avait fait une fortune، دار واحد الثروة. maintenant retraité، من الآن متقاعد. complètement désargenté et veuf، complètement désargenté يعني il n'a plus d'argent، مبقاش عنده فلوس. et veuf لأن veuf أرمل. on va voir elle est désargentée par qui، شكون اللي خلاه يبقى بلا فلوس؟ بالطبع بناته، c'est deux filles. et surnommé le père Goriot. Ça c'est aussi le père Goriot, c'est un personnage principal. et par
la veuve Vauquer. Il y a aussi la veuve Vauquer, هاد صاحبة هاد la pension, هاد الفندق ولا هاد النزول حتى هي عايشة معاهم. C'est une veuve frustrée dans ses intentions de mariage avec lui. اللي كانت باغية تزوج به حساب لها شي واحد riche frustré إذا صابت بالإحباط avec lui à l'époque où il était arrivé à la pension. كانت باغية في الأول فاش عاد جا لهاد لا بونسيون. أما الآن من بعد فاش ولا ديزارجونتي ما بقاتش كتهتم به. À l'époque, parce qu'il était à cette époque-là, il était riche, arrivé à la pension. فاش جا لهاد riche, bien. Alors, on prend une nouvelle page. Alors, bien mis en possession et beaucoup de mobilier. La plupart des pensionnaires se sont mis à l'appeler aussi. Ainsi, aussi, le tournant en ridicule et le considérant comme sénile et diminué. Dan, les résidents, la plupart d'eux, l'aglabiya ديالهم le tournant en ridicule qui يستهزئوا به ويسخروا به منه. Le gens légalement ساكن في هذا الفندق aussi également dans la pension d'autres personnes كاينين entre autres كاينه مدام كوتور et sa protégée. هاد كترعى واحد ولا متكلفة بواحد البنت sa protégée mademoiselle Tillever. هاد mademoiselle jeune fille pauvre mais belle, élégante et distinguée dont la mère est morte mais que son père refuse de. إذن هذه son père عندها مشكل مع با, il refuse de reconnaître, مبغاش يعترف بها وما بغاهاش تورث. son père est riche. Alors وخوها aussi, elle est aussi ignorée par son frère aîné, تا هو l'ignore ما كيديهاش فيها. Alors ces tentatives pour accéder à sa famille sont ignorées par les deux hommes. Les deux hommes, ils ne veulent pas d'elle. On prend une nouvelle page. Alors, Rastignac, qui est issu d'une famille provinciale. Alors, le personnage qui est Rastignac est issu d'une famille provinciale modeste, ébloui par la vie. Il est ébloui par la vie de Paris. La vie, حياة ديال Paris, دهشته, il est ébloui par la vie parisienne. La vie de Paris. Elle délaisse rapidement ses études. Les études ديالو et tente de percer dans la haute société. يحاول يتسلق في المجتمع الباريزي. Elle est aidée en cela par sa cousine. كتساعدو sa cousine, la vicomtesse de Beausillon. لأن النبلاء في ديك الوقيته كان عندهم مراتب. كاين لو برانس, هنا كاين لو فيكونت, سي ان تيتر دو نوبليس, او بيان هنا او لا فيكونتيس, يعني الالقاب ديال اللي كانوا كيتسموا بهم النبلاء. sa cousine, la cousine de Rastignac. Rastignac, on a dit que c'est le personnage principal. Qui l'invite à un bal, donc le bal, parce qu'il الرقص, où il rencontre Anastasie de Restaud. Il a rencontré cette femme. Il tente sa chance avec elle, mais est rapidement mis à l'écart quand il découvre le fossé culturel. خلاوه جنب. Pourquoi? Parce qu'il y a un fossé culturel كاين بيناتهم بحال واحد الخندق. إذن culturel et surtout financier وتا مالي, هما لاباس عليهم, هو ما عندوش وثقافة مختلفة, هو جاي من لا بروفانس, من العروبية, هما كابرين في هذيك la ville de Paris, qui le sépare de la dame, Anastasie de Restaud, de son mari et de son amant. De condonner exclut des amitiés de ces trois derniers, d'entre eux, misérable et vexé, il retourne voir sa cousine. Sa cousine,
qui l'initie au mystère du grand monde. هي اللي بدات كتعلمو les mystères الغاز ديال le grand monde, le monde parisien. Et lui révèle également le secret d'Anastasie. قالت له شكون هي هاد أناستازي هادي اللي كان باغي تعرف عليها. Elle est la fille du père Goriot. Celui-ci s'est quasiment ruiné pour contenter. Et dans le père Goriot, il s'est ruiné. Et dans هلك راسو علاش هيل pour doter et bien marier ses deux filles باش يوجد لبناته واحد المهر يكون مزيان مناسب باش يتزوجوا بشي ناس يكونوا في المستوى. Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen. هادو هما les deux filles du père Goriot. Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen. Qui le tiennent à l'écart de leur vie. Voilà qui il le tient à l'écart de leur vie. C'est-à-dire leur père. خلي الاب ديالهم ما كيدخلوش في الحياه ديالهم اللي تيا اللي نيور هاملينهم ما باغينش يعترفوا كاع به كياخذوا منه فلوس جوست لارزون سي تو. Elle mène, هاد لي دو في elle mène grand train auprès de leur mari aristocrate عايشين مع الزواج ديالهم ارستقراطيين mais ils ont honte de la façon dont s'est enrichi leur père وبحال اللي كيخجلوا حتى من لا فاصون كيفاش تابعهم ولا غني كيبغوش يهضروا على داكشي. Pendant la révolution en emportant des grains de blé de crin pendant la disette كان كيجيب هاد أثناء الثورة الفرنسية كان كيستور des grains de blé de crin pendant la disette فاش كانت ديك المجاعة. Elle ne rechigne toutefois pas ولكن ما كيعرضوش باش ياخذوا منه الفلوس ياخذوهم ولكن باش يعترفوا به ما يعترفوا. Alors toutefois à accepter ces aides ديك المساعدات ديالو les forces leurs problèmes financiers باش يحلوا المشاكل المالية ديالهم. هنا عاود من بعد تدو على Vautrin en attendant révèle cyniquement à Rastignac les rouages de la société et les moyens de parvenir à la puissance. هذا غاستينياك كيشرح أو هذا فوتران كيشرح لغاستينياك كيفاش يمكن هاد لو جون باسكو لي جون ومازال ما عارفش الجون كيفاش يقدر يوصل في المجتمع ويتسلق المراتب. Il veut faire sa fortune et le pousse à épouser mademoiselle Telfer. بغا يتزوج بهاد مادموزيل هادي اللي عايشه معاهم هاد البنت مادموزيل تيلفر اللي ما بغاش يعترف بها با. دون il s'arrange pour faire tuer le frère en duel. بغا يتخلص من الاخ ديالها لان هو الوارث يعني لا تخلص منه في واحد الديول في واحد النزال ثنائي غتولي هي الوارثه الوحيده وبالتالي غاستينياك سي se marie avec elle تا هو il va devenir riche. Alors on prend une nouvelle page. Alors, rendre la disposition d'héritage. Alors, Rastignac refuse de suivre Vautrin dans cette affaire criminelle. Il ne veut pas le suivre. Mon frère, c'est pas faire de l'affaire criminelle. Et s'engage dans une relation amoureuse avec Delphine, dans laquelle il est tombé amoureux avec Delphine, la fille du père Goriot, une des filles du père Goriot. Une enquête révèle que Vautrin est un ancien forçat. كان واحد لونكيت كيديروها واحد البوليسي ولاش ان هاد فوتران est un ancien forçat يعني كان محبوس يعني هارب من السجن. جاك كولان pourtant سمية ديالو جاك كولان لأن قلنا سي ان بيرسوناج ميستيريو هذا فوتران هذا. pourtant la marque au fer rouge des bannières sur la peau لأن هادوك لي بانيير اللي كانوا كيدوزو في السجن كيديروا لهم واحد العلامة بالحديد rouge sur la peau et que découvrent les agents venus l'arrêter. هاد لي زاجون هاد الناس اللي جاو باش يوقفوه. Le père Goriot, qui croyait pouvoir quitter la pension avec Rastignac pour vivre auprès de sa fille Delphine, اللي كان كيظن أنه غادي يمشي يعيش مع بنته, meurt en apprenant brutalement توفي brutalement la situation familiale et financière désastreuse de ses filles. إذا كانت الوضعية المالية ديالهم والعائلية كارثية اللي
باش علم بذلك إذا توفى كيلبغي réclame son aide sans ménagement. إذا دائما كيطلبوا منه المساعدة sans ménagement ما كيشفقوش. Peu de temps avant, on lui avait diagnostiqué une grave crise d'apoplexie. إذا كانوا شخصوا بأنه كيعاني من واحد الكريز أو واحد النزيف d'apoplexie. Bianchon هذا كان عايش معاهم في هذاك الفندق. Bianchon un des pensionnaires et ami de Rastignac. Oui, c'était un étudiant كان هو étudiant في la médecine هذا ساكن معاهم de Rastignac a lui-même diagnostiqué le père Goriot. هو اللي دار له التشخيص. Rastignac assiste à l'enterrement des vieillards. إذا هما اللي في l'enterrement ديالو فاش بغاو يدفنوه فقط كان هاد Rastignac مع هاد Bianchon. Les deux filles que ces filles n'accompagnent même pas au cimetière. هذوك بناتهم ما جاوش لهذا السيميتير المقبرة bien qu'elle soit assez émue par la détresse du vieillard. Rastignac se laisse emporter par sa passion du pouvoir et de l'argent. كان هو في ذاك أثر فيه الوفاة ديال هاد بير غوريو ولكن كان في المقبرة par la vue du quartier riche de Paris فاش شاف هذيك البنايات et se lance à la conquête de la capitale. بغا يكتشف هاد لا كابيتال ان دو مانتونون يعني هو وباريس يعني في مواجهة. إذا لي زوتر رومون غنشوفو غيتطرقوا لهاد شنو دار هاد غاستينياك البطل ديالنا من بعد. المهم هذا هو لو بروميي ريزومي. إذا غنشوفو هنا لي بيرسوناج. المهم ما غاديش نهضروا عليهم حتى من بعد الحصص القادمة غنشوفو هنا لو بير غوريو باش بيرسوناج سيكوندير. دابا نشوفو على واحد les thèmes. Le père Goriot aborde le thème de l'amour paternel. إذا الحب ديال الأب poussé jusqu'à la déraison. واحد الحب ما يمكنش يتخيل الإنسان. Il donne aussi une vision globale de la société parisienne كيوصف لنا المجتمع الباريسي la restauration وقيتة ديال la restauration et toutes ses couches sociales والطبقات الاجتماعية depuis les plus démunis jusqu'à plus élevés. كاين واحد الموضوع آخر هو notre thème هي l'arrivisme الوصولية والانتهازية ديال الإنسان et la nécessité de la réussite. الإنسان خصو ينجح dans la jungle mondaine بحال الإنسان عايش sont incarnés par un groupe de jeunes loups كيمثلوها واحد بحال مجموعة ديال الذئاب بحال هذاك فوتران اللي باغي يوصل بأي طريقة tel Maxime de Trailles et par jeunes provinciaux femmes décédées. Alors dans le premier résumé, on va voir le deuxième résumé qui est plus détaillé. Alors pour le deuxième résumé qui est plus détaillé, alors Eugène de Rastignac, le personnage principal, jeune noble, débarque de son Périgord natal, من la province من العربية شوية هو ماشي بالضبط المهم une région, bien une ville qui n'est pas assez grande que Paris. Alors, est venu faire son droit et sa fortune à Paris. Il veut faire des études de droit, j'ai écrit droit et pour sa fortune, dire la fortune d'Yelo, Tarwa d'Yelo, Tawa, étudiant pauvre en attendant, mais ambitieux. Tamour. Et côtoie le père Goriot et Vautrin sur lesquels des scènes étranges lui donnent quelques aperçus singuliers. عاش معاه في هذاك قلنا في ذاك النزول كاين لو بير غوريو et Vautrin. هذا لو بير غوريو est un ancien vermicellier. قلنا هذاك اللي كيبيع في les pâtes et le pain. Goriot est arrivé nanti d'une belle rente. المهم فاش جا كان لاباس عليه. Et il y a aussi Madame Vauquer, s'étant d'ailleurs laissée aller, a rêvé de devenir Madame Goriot.
لأن كانت باغية تزوج بهاد لو بير غوريو. فاش جا أول مرة كان جاي لاباس عليه pour quitter enfin ce pauvre quartier de Paris باش ننتقل لشي حي راقي من باريس. Ce qu'elle ne se pardonne pas car après avoir occupé le plus bel appartement de son pension, عطاتو le plus bel appartement أحسن appartement. Le vieillard de 69 ans taciturné هذا taciturné سكوت ما كيهضرش بزاف كيتكلمش et à l'aspect d'imbécile بحال شي واحد imbécile vrai souffre douleur de la pension يعني كانوا كيسخروا منه وكذا. habite à présent une méchante petite chambre. المهم كان كينتقل من ايطاج لايطاج من شومبر لشومبر لان الثروه ديالو كانت كتقل فاش كتقل كينتقل كان كيعطي donne son argent à ses deux filles. étage et semble avoir dilapidé sa fortune اذا بدر الثروه ديالو على حساب بناته de manière incompréhensible ما فهموش هما كيشوفوا هذوك البنات كيجوا لي دو في ما عارفينش هما بين بناتهم ولا ما صدقوش واخا كيقول لهم سي سون مي دو في ils ne le croient pas قالوا كيضيع عليهم الثروه ديالو. rien ne l'enthousiasme plus حتى شي حاجه ما بقات lui donne l'enthousiasme يعني كتعطيه طموح ولاش بلي سوني لا فيزيت هي هذيك لا فيزيت ديال هاد لي دو في اللي كيجيو دو لوان زون لوان. ولكن هاد لي دو في il ne vient pas pour le voir ما كيجيوش باش يشوفوه il vient juste pour prendre l'argent et s'en aller. de deux jeunes femmes richement vêtues كيجيو richement vêtues كيجيو لابسين مزيان et roulant carrosse كيجيو راكبين على داك العربات أو كي tous les gens de la pension se refusent de voir ses propres filles ما كيصدقوش فاش كيقولوا هذوك مرا بناتي. les suppositions les plus incroyables s'échangent يبقاو هنا les suppositions فرضية صرا كذا راه كذا les plus incroyables s'échangent le soir autour de la table où se réunissent les clients de la pension. فاش كيتجمعوا في لا طابل pour manger كتبدا فرضيات راه كذا على هذوك البنات شكون يكونوا. Alors, chargé par les pensionnaires de percer le mystère qui entoure le père Goriot. Rastignac كلفوه باش percer le mystère يفك لهم هاد اللغز هادو شكون هادوك البنات هادوك. Rastignac poussé par la curiosité d'abord لأن دفعاتو حتى هو الفضول بغا يعرف شكون et par la sympathie ensuite هاد la sympathie ne sera pas long à découvrir إذا اكتشف بعد حين ما المهم n'est pas tardé ما تعطلش اكتشف بعد وقت وجيز son pauvre secret que sa cousine madame Beausillon qui peut le faire entrer dans la haute société. إذا هاد la cousine ديالو هي اللي قالت له شكون هذوك بأنهم vraiment ce sont les deux filles du père Goriot qui peut le faire entrer dans la haute société وبغات تساعدو هاد la cousine باش يدخل لهاد la haute société هاد المجتمع الهاي كلاس. lui livre هي اللي قالت له هاد le secret ديال le père Goriot. le bonhomme a pour fille deux des femmes les plus brillantes de la société parisienne بأنهم بناتو richement mariés كانوا تزوجوا مزيان بشي ناس riches et mêlés à des intrigues de toutes sortes ولكن كاينين des intrigues. alors Anastasie البنت الأولى comtesse de Restaud et Delphine baron de Nucingen هادو les deux filles. leur père veuf de bonheur إذا كانت ترمل أصبح أرملا de bonheur يعني وقت مبكر leur a voué un amour exclusif عطاهم واحد l'amour exclusif خاص aveugle واحد الحب أعمى et animé à leur égard d'une passion paternelle واحد العاطفة أبوية ما تصورش exagéré مبالغ فيها. martyr de la paternité إذا كأنه شهيد للباترنيتي ديك الأبوة ضحى براسو من أجل البنات ديالو. elle s'est dépouillée peu à peu إذا كان كي ديزارجونتي كي كاع الأموال ديالو كيمشيو بشوية بشوية peu à peu de ses biens en leur faveur الفائدة ديالهم s'est ruiné s'est condamné à une vie misérable المهم ولات الحياة ديالو misérable pour leur assurer de somptueux mariage غير باش يزوجهم يعني وفرهم واحد المهر مزيان
يعني ديك الوقيته اللي عندها مهر قداش ما كان المهر احسن قداش ما كيكون la femme trouve un homme riche. Ces gendres هادو السهرين ديالو le payant de mépris كيقابلوه بالاحتقار insolent siffy d'ingratitude وهاد لي في كيقابلوه بالنكران ما كيعترفولوش بالجميل ديالو d'ingratitude indifférente. Alors c'est pour Rastignac une première expérience de la vie de Paris. إذن هذه أول تجربة كانت عنده في la vie de Paris كيكتشفها. Cependant Vautrin قلنا هو داك l'ancien forçat كان في الحبس وحارب. Colosse de 40 ans قريب تكون عنده 40 ans. Plaisantin يعني كيقشب معاهم. مي ميستيريو ولكن عنده شي حاجه غامضه في حياته اي انكيتون كي انكيتيهم جيت لو جون امبيسيو هو عرفوا لو جيت بحال كيتربص به دون الا ديفيني لي غيف لان عرف لي غيف ديال هاد غاستينياك لو جون مي كي بيرسوا confusément que cet homme qui le fascine n'est sans doute pas aussi limpide qu'il veut laisser croire. اذا بغا يتزوج بديك واحد البنت ساكنه معاهم. un jour le prenant à part disant ne vouloir que son bien قال له بان il ne veut que son bien et le prenant à part خداه بوحدو غيتحادثوا على انفراد disant ne vouloir que son bien يعني قال له راه باغيك هي المصلحه ديالك et lui expose brutalement ses théories sociales كيشرح له النظريه ديالو المجتمع pour le faire profiter de sa part d'expérience بس حتى هو يستافد من التجارب ديالو et lui ménager le succès وينجح et c'est que le jeune homme veut réussir عارف بأن que ce jeune veut réussir mais comme parvenir à une rapide fortune est le problème que se propose en ce moment de résoudre ولكن باش يدير واحد الثروة لا باس بها في واحد الوقت وجيز هذا هو العائق اللي عندهم دابا. 50,000 jeunes gens qui se trouvent dans votre position. قالوا راه ماشي انت وحدك راه كاين 50,000 jeunes gens se trouvent dans votre position. Il lui faudra donc jeter bas tout scrupule et atteindre la prospérité par un crime. قالوا غنوصلوا غننجحوا ونولي لاباس علينا par un crime. يعني خصهم يتخلصوا من هذاك الاخ ديال هاد البنت اللي عايشه معاه في لابونسيون لانه هو الوارث الوحيد الا تخلصوا منه غتولي هي الوارثه اذا لا تزوج بها هذا غاستينياك حتى هو غادي يولي لاباس عليه. اور لا بونسيون à la pension vit obscurément une pauvre fille هذيك لا pauvre fille اللي عايشه معاهم Victorine Telfer abandonnée par son père تخلى عليها الاب ديالها qui réserve toute son affection à son fils اذا العطف ديالو كله مخصو لولدو auquel il légua une fortune énorme حتى الإرث ديالو غيخليه له. Vautrin par d'obscure complicité fera disparaître ce fils. إذا استطاع تخلص من هذا الولد هذا obligera le père à reprendre sa fille وفرض على هذاك الأب أنه يرجع بنته et à la rétablir dans ses droits d'héritière باش تشد حتى الحق ديالها في الإرث. Il suffira que Rastignac conquérir l'amour de Victorine et sa fortune sera faite. إذا إلا تمكن من القلب ديال هاد البنت هادي صافي راه لا فورتون ديالو sera faite غادي يولي لاباس عليه. L'étudiant mordu au corps par la tentation إذا تطونطا في الأول بهاد البلان هذا اللي عطاه خينا se révolte pourtant contre cette offre abominable mais elle se révolte ضد هاد المقترح هذا العرض هذا abominable et cherche à poursuivre ses avantages dans le monde. بغا يقلب على راسو dans le monde. Il se fait présenter aux filles du père Goriot. إذا تعرف على les deux filles du père Goriot. Elle échoue auprès de madame d'Oristo. إذا فشل مع هاد البنت اللي سميتها بنت بير غوريو سميتها مدام دوريستو mais se lie intimement avec ولكن مع البنت الأخرى Madame de Nucingen, encouragée par l'aveuglement paternel du vieillard qui, pour se
rapprocher de sa fille, protège avec inconscience totale leur amour. ولكن الأب كان باغي يتقرب من بنته وما كاينش Alors, le drame se précipite, ولكن le drame se précipite, يعني le drame qui قرب. Alors, votre insure de faire tomber finalement Rastignac dans son piège, بغى يوقع Rastignac في هذا الفخ هذا, a poursuivi ses intrigues, mais il ne s'est pas assez méfié de ses voisins de pension. ما خداش الحيطة من هذوك les voisins de la pension اللي ساكنين معاه في la pension. Trahi par une vieille fille espionne de la police. إذن خدعاتو واحد ليسبيون واحد الجاسوس ديال معاهم في الدار هي اللي بلغات به. اللي ريكونو بوغ اتر لو فورسا ايفادي, عرفوه بانه هو ان فورسا ايفادي. فورسا هو اللي كان في السجن ودوز الحبس وهرب. ترومب لا مور, مسمين عليه ترومب لا مور, يعني خدع حتى لا مور, يعني لقب. et arrêté le jour même où il a fait tuer en duel le fils de Tchelefr. يعني وقفوه في نفس النهار اللي تخلص من le fils de Tchelefr dans un duel par un assassin. Alors, Rastignac s'abandonne à sa passion pour Delphine. إذن كيبغي هاد البنت ديال du père Goriot, Delphine, mais les deux gendres du père Goriot avertis des intrigues de leur femme. إذن فاش عرفوا هاد les intrigues هادوك السهرين ديال le père Goriot, فاش عرفوا les intrigues أو المكائد ديال leur femme, les persécutent, بقاو كيضطهدوهم et menacent de les réduire à la ruine. وكيهددوهم بأنهم يعني vont causer leur ruine, غيتسببوا لهم في la ruine ديالهم. Elles viennent implorer le secours de leur père. جاو هاد البنات كيدومونديو le secours de leur père. Elles lui livrent leurs secrets les plus douloureux, بقاو كيعاودوا الأسرار ديالو, et leur vanité blessée s'affrontent sous ses yeux. Leur atroce querelle porte au vieillard un coup mortel, ولكن هادشي أثر على الأب ديالهم. Frappé d'apoplexie, تصاب هاد l'apoplexie, نزيف في الدماغ. Il agonise sur son grabat infect. إذن بقى كيحتضر. Ses filles ne viennent pas l'assister, ما جاوش حتى في وقيته فاش كان كيحتضر. و vient trop tard, ولا حتى في لونتيرمون ديالو فاش كانوا كي. Alors, on prend la nouvelle page. Alors, Rastignac, le jeune homme, il maudit les ingrates, ils sont ingrates, يعني معروف, les supplie, les rappelle, elles perdent la tête, ils meurent alors. Alors, entouré d'Eugène et de Bianchon, اللي كان في هاد الوقيته هو كيحتضر كان فقط هاد Rastignac et Bianchon. هاد Bianchon, l'étudiant de médecine, qui seul se charge encore de lui rendre aussi décemment que possible les derniers devoirs. إذن باش يدفنوه. Ce affreux dénouement achève. إذن هاد النهاية النهاية تعيسة ou bien dénouement achève la triste éducation de Rastignac. إذن هنا خدا واحد الدرس. Et en bon arriviste qui n'a rien oublié des leçons de votre âme. إذا خدا واحد الدرس آخر ديال الانتهازية من هذا. تعلم حتى هو يولي يتعلم كيفاش يمكن الإنسان يكون انتهازي. إذن هذه يمكن يتعلمها من هاد votre âme. Après avoir enterré le père Goriot, avant d'aller dîner chez sa maîtresse, قبل ما يمشي يتغدى, elle, de sommet du cimetière, إذن il a lancé cette phrase هذه. À nous deux maintenant. يهضر مع باري يعني كأنه شيء نزال. Alors, l'analyse, l'intérêt de l'action. Alors, c'est à la fois un roman social, إذن واحد الرواية اجتماعية, un roman psychologique, un roman policier. Alors, l'intrigue est complexe. L'intrigue أو الحبكة ديال هذا الرومان est complexe. Après la longue mise en train, alors qui occupe le tiers de l'ensemble, la crise est rapide, se déroule à travers une série de dialogues de scènes. Alors المهم شنو كاين المواضيع اللي كاين l'éducation de Rastignac, parce que هذا c'est un roman d'initiation. البطل كيتعلم فيه
كيجي مناط شو كيتعلم. L'éducation de Rastignac qui reçoit 3 leçons. Celle de Madame de Boussillon, تتعلموا من هذه Madame Boussillon, celle de Goriot et celle de Vautrin. Alors, le drame du père Goriot. هذه Boussillon la cousine ديالو. هي كتعلموا المجتمع الباريزي وكيفاش متكون وكيفاش. Alors, le drame du père Goriot. كاين موضوع آخر هو le drame أو le drame du père Goriot. Qui, comme l'a signalé هذا, est fait sur le modèle de celui du roi. Alors, la tragédie, المهم. كاين le drame du père Goriot. qui se sacrifie pour ses défis ضحى براسو داكشي من أجل البنات ديالو. كاين واحد التضحية مفرطة. كاين le roman policier de Vautrin. هذا le forçat évadé اللي كان في الحبس وهرب. Alors le forçat évadé qui est opposé à la société, qui est في مواجهة مع المجتمع sur le modèle de Vidkov. Alors deux mouvements s'opposent. Tandis que Rastignac connaît une ascension. إذا كاينين دو موفمون كيحاول كيطلع باش يتسلق في المجتمع. il y a le père Goriot subit une véritable déchéance. le père Goriot نازل وهاد Rastignac le jeune homme باغي يتسلق في المجتمع. alors l'intérêt littéraire. alors Balzac manifeste dans le roman sa puissance verbale mais sans éviter les dialogues. alors هنا كاينين دي ديالوج كذا ما كذا. المهم هادشي كيهمناش بزاف. l'intérêt documentaire. Balzac qui affirma dans la préface ce drame ni une fiction ni un roman, il est enregistré. إذا قلنا هذا رواية واقعية. entendez donner un tableau réaliste. بغا يعطينا واحد اللوحة واقعية selon une vision objective يعني واحد النظرة موضوعية quasi scientifique اللي ما يدخلش فيها الذات ديالو. étant convaincu de l'influence du milieu sur les individus. كما قلنا سابقا l'influence du milieu sur les individus. المكان كيأثر على الناس أو البيئة كتأثر على الناس اللي عايشين فيها. بحال هاد لا بونسيون كيوصفنا بها أنها قذرة وكذا وكذا يعني بحال اللي كيقولنا حتى هذوك الناس اللي عايشين فيها راه كذا. il décrivait avec précision كيوصف avec précision la pension Vauquer véritable microcosme de la société. بحال هي كتعبرنا على المجتمع بصفة عامة par son étagement de classe sociale et de différentes générations. Alors, différents quartiers de Paris, il applique la loi de la conformité des espèces avec les milieux et elle évolue. C'est ainsi que sujet de Madame Vauquer, elle avait écrit. Toute sa personne explique la pension. Alors, la phrase, c'est une citation du roman. Toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa personne. إذا هاد مرات الدار بحال la pension ديالها. On prend une nouvelle page. Alors, l'intérêt psychologique. Dans cette étude, alors, كاين l'étude des caractères de Rastignac, Vautrin. alors هذه بعض المهم قبل ما نطرقوا في حصص أخرى لبعض الاناليز ديال كيلك اكستري. المهم هذا كان ملخص ومن بعد غنشوفوا بعض الجوانب الأخرى من الرومان ونجو بعد الامتحانات وكيفاش نجاوبوا عليها. Et merci pour votre attention. À la prochaine.